औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि मेरे तमाम दोस्त जो आए हैं, हमने इन तमाम दोस्तों को बुलाया है। पहले तो हम इनके शुक्रगुज़ार हैं, इन्होंने बड़ा मुश्किल वक्त निकाल के इधर हमें इज़्ज़त बख्शी है। हमने ये डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम इसलिए किया है कि आपको पता है कि अभी इलेक्शन का माहौल बनने वाला है, और इलेक्शन के लिए आप सबको पता है कि थोड़ा बहुत गैदरिंग भी होती है, दोस्तों का इकट्ठ भी होता है, और एक दूसरे के साथ मशवरा भी होता है कि हम एक दूसरे की राय देख लें कि हमने किस साइड पे जाना है। आपने देखा है कि पहले भी ये आते हैं जाते हैं, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं, लेकिन हमारे इलाके में सिटी 2 में सिर्फ़ एक ही पोजीशन रही है कि चाचा मामे की सियासत। ये हमने एक 3-4 दोस्त हैं मेरे, गफ़ार चरमैन साहब है, मलिक सईद है, डॉक्टर अज़ीज़ साहब है, और हिदायत ख़ान है। हमने ये मशवरा किया है कि हम अपने दोस्तों से एक राय लें कि अगर हम एक गरीबाना ग्रुप बना लें, गरीबों का ग्रुप बना लें और इसकी पूरी सपोर्ट करें, हम एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े रहें कि एक दूसरे के साथ अगर हम शाना बशाना खड़े रहेंगे तो हमारे काम भी होंगे और हमारी इज़्ज़त जो होगी वो बरकरार होगी। हम कोशिश कर रहे हैं, अपने दोस्तों से एक-एक से राय लेंगे कि हमने किधर जाना है। एक तरफ आपको पता है कि समीउल्लाह खान अलज़ई है, और उसके लिए तो आपको भी पता है कि चाचे, मामे और इतने बड़े-बड़े ग्रुप हैं, हम उसमें जा भी नहीं सकते। वो तो हमारा बिल्कुल इग्नोर है। दूसरी तरफ से अहमद ख़ान की भी पोजीशन आपके सामने है कि अगर अहमद ख़ान होता हमारी यानी कि असम्बली में कोई उसकी पोजीशन नज़र आ जाती, तो वो भी थोड़ा-सा हम उसके ऊपर रिस्पॉन्स दे देते। उसके लिए भी सोचा जाएगा, हमारे दोस्तों से मशवरा लिया जाएगा। और तीसरी बात ये है कि अभी एक नया चेहरा आने वाला है और वो सबको पता है, और उसके वालिद साहब की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं हमारे डी खान के लिए, हमारी यूनियन कौंसिलों के लिए, और वो इलाके का एक शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक ख़ानदानी बंदा है, नवाब बंदा है। हम उसको कोशिश करेंगे, दोस्तों से मशवरा भी लेंगे कि हम इसको एक मरतबा टाइम दें। हमें अभी इस पे ऊपर कोई हमने फ़ैसला नहीं किया, क्योंकि सब दोस्तों से ये मशवरा करना है कि ये ग्रुप हम बनाएं या ना बनाएं। हम सिर्फ़ और सिर्फ ये ग्रुप इसलिए बनाएंगे कि हमने एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि सियासी एक दिन वोट लेके फिर वापस चले जाते हैं। 5 साल जो हैं आपके सामने हैं, लोगों के काम हैं, वापडे के काम हैं, जिस तरह इरिगेशन के काम हैं, और भी बहुत सारे काम हैं। मकसद ये है कि अगर हम एक दूसरे के साथ मिल के चलेंगे तो ये इंशाअल्लाह हमारा ग्रुप कामयाब हो सकता है। जिस तरह हमारे सारे दोस्त आए हुए हैं, हम इनसे एक-एक से राय लेंगे कि आप क्या राय देते हैं कि ये ग्रुप बनाएँ या ना बनाएँ। मुझे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ खिदमत की कमी है कि हम एक दूसरे की खिदमत करें, इलाके के दोस्त मिल के एक दूसरे का साथ बनें। बाकी आपके सामने है डॉक्टर साहब, ये सारे दोस्त बैठे हुए हैं कि एक-एक नहीं, एक-एक जो होता है वो बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। अगर एक बंदे की सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम कहेंगे कि ये बंदा है, बस हमने उसको वोट दे दिया और बस टू द पॉइंट फारिग, इससे कुछ चीज़ें बिल्कुल बेहतर नहीं होंगी। हमने बेहतरी लानी है, हमने सेहत के मुतल्लिक़ बेहतरी लानी है, हमने एजुकेशन के मुतल्लिक़ बेहतरी लानी है, हमने हर दोस्त को अपनी सपोर्ट देनी है, हमने थाना कचहरी में एक दूसरे के साथ मिल के चलना है। अगर एक दोस्त का काम नहीं होता तो ये सारे दोस्त बैठे होते हैं, हम इकट्ठा ग्रुप बना के हम उसके ऊपर प्रेशर देंगे और इसमें इंशाअल्लाह हमारी कामयाबी होगी। ये जितने दोस्त हैं, हमने इसको इसलिए दावत दी है कि हम कहते हैं कि एक-एक बंदे से डॉक्टर साहब आप राय लें कि मेरी ये राय नहीं है, मुझे सदर बनने के लिए या मुझे इस चीज़ बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे जो दोस्त मुझे कहेंगे मैं उसके लिए हाज़िर हूँ। मेरा तन, मन, धन, मेरी गाड़ी, मेरा फ्यूल, वो हर वक़्त मैं हाज़िर हूँ। वापडे के लिए हो, जिसके लिए हो, स्ट्राइक के लिए हो, मैं बिल्कुल दोस्तों के साथ शाना-बशाना खड़ा रहना चाहता हूँ। बाकी आपके सामने है डॉक्टर साहब, ये आप राय ले लें, उस राय के बाद फिर जो दोस्त फ़ैसला करेंगे मुझे आमीन होगा। वस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से ग्रुप जाई सा इंशाल्लाह अस इस ग्रुप का साथ लेसूँ, क्योंकि सिटी 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੀ ਚ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਲ ਹੀ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਧਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਸਭ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਮਨਾ ਕਰਵਾਣੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ऐसा उसको देख के ना असी अपना ग्रुप बढ़ाने पे, गरीब ग्रुप बढ़ाने पे इंशाल्लाह, जैसे 40 50 60 बंदा उसी इंशाल्लाह ताला उससे मजीद ही बात वैसे अस हर किस्म का सियासी को अपना काम गिनसो कि भाई गरीब लोगों का मसला है कि सारा काम नसीबे खैर अपना इज्तमाही काम जरा ना नसीबे लोगों का काम थी वे ये लोगों को फायदा मिले तो इंशाल्लाह ताला सारा ग्रुप नाल तावन है ते अस साथ देसो अच्छा खान साहब तुस एह् दस्सो कि जियां मलिक साहब आखेआ है कि भाई अली जई ग्रुप है चाचा मामन दा मतलब एह् दूजा ग्रुप है पीपल पार्टी दा अहमद दा ते अहमद हिजब इख्तलाफ च लगे हुए न थोड़ा जेह्ड़ा नवां ग्रुप बनसी ओह् केह्ड़ी पार्टी शमूलियत करे कोई थोड़ा ज़हनी च इंशाल्लाह ताला वैसे थोड़ा हाल इलेक्शन की कोई डेट को नहीं हर महीने की डेट देने पैन हर 6 महीने की डेट है जिवें डेट आवे सी इंशाल्लाह सियासी भी साडा आवे सी मेरे भिरा दोस्त है बैठे इंशाल्लाह साकू बड़ी खुशी है जो ही गरीब पार्टी बनती पई है इंशा ते साकू अपना फिकर है साढ़े काम बहुत हैं अस नया दे साढ़े शहर दे इंशाल्लाह दौलतपुर मोड़ दे अस बैठे हैं गलियां ही पक्कियां पे हर शय निकासियां ही हर शय क्लियर है साकू ये खुशी है अस आदे हैं साढ़े जितने भिरा बह बैठे इन्हां दा काम भी असां को जिवें साडा थी है तो इंशाल्लाह इन्हां दे इवें थी असाई के औरंगजेब को इनू अमानुल्ला बैठे गुलाम सनवान बैठे सईद लाला बैठे इनू मलिक साहब बैठे गुलजार सगू साहब बैठे इनू साडा ये बैठे हिदायत चेयरमैन बैठे इंशाल्लाह सैयद साजिद गब्बुल बैठे मई खान बैठे इंशाल्लाह असा बड़ाई कमेटी बनाए पे गरीब कमेटी जो असा दे गरीबां दा कम थी वे इचे वड्डे वड्डे जेरे गड्डियां वाले ने असा पैदल टोर वाले हैं गड्डियां वाले वञनि पिशावर वञो अगू फ्रंट ते बह वञनि असां ओ भई पैदल उमें वधे उन पिशावर ही रह वञनि असां ही ग्रुप बनाईंदे पे इंशाल्लाह साडा लाई कामयाब करे चा ग्रुप को असां वो साथ देसो इंशाल्लाह असां चुनी वधे हैं जरा MP है साडा इंशाल्लाह थोड़े ॾींहं असां उनदे नाल ऐलान भी करेसो इंशाल्लाह पहले ग्रुप दी रह गिन की हाँ इंशाल्लाह अल्लाह दो कमल मेहरबानी शैतानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं सारे दोस्तों का मलिक औरंगजेब धप साहब का यूनियन कौंसल जितने भी धप शुमारी के लोग आए बड़े इन्होंने शुक्रगुजार है कि इन्हें बड़ा कीमती वक्त ज़ाया साड़ी हिमायत की थी। उस तो बाद यूनियन कौंसल धप शुमाली जितनी भी पसमानदा यूनियन है सब तो जितनी और ज़िले डेरे दी तकरीबन सब तो वड्डी यूनियन कौंसल धप शुमाली तो पसमानदगी जी है ना इस यूनियन के बीच कमां की जी है ना बहु गुंजाइश है तरक्की के जेरे काम हैं ये नहीं थे गए ये ग्रुप ये नहीं बना के भाई आज फलानी पार्टी नाल वेंदे पैन एक मलिक औरंगजेब गफार चेयरमैन सारे दोस्त जितने बैठे इन्हां दी सरबराही दी विच मशवरा है तो जेरी पार्टी डाली वैसों जेरे जिथा अवामी मसाइल सारे गरीब लोगों के हाल थी से अस उस पासे वैसों तो ये स्ट्रगल है मलिक औरंगजेब धप साहब दी तो अल्लाह पाक असारी दुआ है कि इन्हां को कामयाब करे तो जितने भी दोस्त इन आए बैठे सारे जितने यूनियन कौंसल धप दे असा इन्हां दे शुक्रगुजार है। गरीब ग्रुप दी सलाह नाल जरा ना असा इस ग्रुप नाल शामिल थींदे पे तो सारे काम थे वे कोई सियासी सारे काम नहीं कीती हाल तोणी ते असा एक गरीब ग्रुप बनदा पे नवा ये असा शमूलियत करेसूं चांद दीवारां दे बाहर ते एक ग्रुप जरा है असा इस ग्रुप दे नाल तुस दस्सो जनाब इस ग्रुप दी हवाले नाल बस इसा भी नाल साथ दे सुजेर ग्रुप बनदा पे अच्छा ये कोई सारी कोशिश होसी अच्छा तावन होसी नाम दे नाल तेरा के ना है अमानुल्ला केड़ा इलाका तो खार खार मलिक खार चलो ते ये थोड़ा मसला है क्योंकि ज़्यादा है तुस दस्सो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब तो पहली गाल तो ये जितने दोस्त है बैठे असा इन्हां दा बार बार शुक्रगुजार है इन्हां बहुत कीमती वक्त कड्ढा सारे वास्ते सही बकाया जरा ये सिस्टम ग्रुप वाला है मलिक साहब बैठे गफार बैठे इंदी अल्हम्दुलिल्लाह बुनियाद रखने वाली भी मलिक साहब ते गफार नहीं जिन्हें साकू भी शामिल किए भाई इस किस्म का सिस्टम करो बाकी ये जी सियासत है ये हर एक को अपनी सियासत का पता है असा कम अज़ कम 20 को 22 साल समी खान नाल गुजारे उनदे विच मेरा ख्याल ही में है जो मेरी कौम जी है 400 450 घर है सारा सिगड़ कौम का वो ये शय साबित असा नहीं कर सकते कौम दे अगू जो असा 1 क्लास 4 गिना है
ٹھیک تھی گیا یہ جی معاملے تقریباً ہر سارے دوست دہیں جن وجہ کو اساں ایک قدم چاہے تے اس کو علاوہ جیری ہے ورکنگ وہ شاید کہ جیرے سارے دوست کنڈیاں نال ہن تا کنڈی شے کو منیندن اور جیرے اللہ زیاں نال ہن تا سمی خان بھی منیندے جو واقعہ سارے مخلص دوست ہن اور الحمدللہ جیب کو لساں 2-4 لاکھ روپیہ لا کے تے الیکشن اساں لڑے ہیں اون دے بعد جیلے کو خدا 5 سال دیندا رہیا 2 ہتھ رہے تا میرے خیال ہے اساں بہوں ہی پچھو تے ہوندے اسے فرنٹ چوہے چاچے تے مامے جی میں ملک صاحب نے گال کیتی ہے وہی ہن اور یونین دی وچ اگر ساڈے لاں خرشاہ دا کوئی مسئلہ ہے یا ساڈے ڈہوتر دا ہے تو اون دے چ ملک صاحب ونا وچ واضح بھی مقصد ہے ساڈی مخالفت ہے اون کیتی بھی ہے اور یہ شے میں ثابت بھی کرے اساں یہ گال نہیں تا اون دی وچ ان گال واسطے اساں مشورہ کیتا اکٹھ کیتا سے بھئی کوئی 30-40 دوست اکٹھا تھی کہ ایو جیاں کوئی قدم چوں جن دے وچ ساڈے ہر غریب دوست دا کم تھی وے مسئلے حل تھی وے تو یہ سلسلے میں جماعت ہیں بہرحال وقت بھی اساں انہاں دوستاں دے شکر گزار ہیں اللہ پاک انہاں دا بھلا کرے جی میرا نام نور اللہ ہے تے ڈوتر دا میرا تعلق ہے تے اساں اے جرا اج اکٹھا تھی پیا اے سیاسی لیول دا نہیں اے ایک مثال کی غریب لوگاں دا کٹ ہے تے اے ساڈے مثال کے جرا آون والا الیکشن ہے اون واسطے ساڈا اے پیغام ہے کہ مثال کے علاقے دی تے کم تیندے نہیں الیکشن تھی ویندے بعد جرے ساڈے ایم این اے ایم پی اے اسلام آباد لگے ویندن تائی بیٹھے ہوندن اے ساڈا اے مقصد ہے کہ ہن جرا آون والا الیکشن ہے اساں ایویں بندہ جرے نا کینڈیڈیٹ جرے نا یو کرو سلے کرو کہ مثال کے ساڈے کم کرے غریب جتنے غریبین یہ تا سکول بنے پین مثال کے ٹیچر نہیں آندے تے ہیلتھ والے کام ان بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں اساں جتنے بھی بیٹھے ہیں ملک صاحب اورنگزیب ان چاہے سارے بیٹھے ہیں انہاں دا میں بہت شکریہ ادا کرے نا تے ایک کٹ میں ہونا چاہیے تھینک یو سب تو پہلے تھوڑا شکریہ ادا کرے سا کہ تسا آ کے ساری کوریج کیتے تے سب تو پہلے میں ملک صاحب دا شکریہ ادا کرے سا کہ اس دن دوستاں کو اکٹھا کیتا ہے تے سارے جڑے بزرگ آئے بیٹھے ہیں میں انہاں دے شکر گزار ہاں کہ انہاں قیمتی ٹائم کٹ کے پہلے آئے نے تے ملک صاحب بڑیا زبردست گال ہی کیتی ہیں بہت اچھا گال ہی کیتی ہیں تے ساری یوسی بڑی پسماندگی ہے ساری یوسی دے وچ کم نہیں تھا صحت دے حوالے نال نہیں تھا نہ ایجوکیشن دے حوالے نال تھا تا ملک صاحب بڑیا مزدار گال ہی کیتے ہیں اساں وڈ کالی سیاست کول بھڑے ہیں اساں میرا اپنا خاندان اساں سمی خان نال بڑا ٹائم لائے لیکن جڑے لے کم دو ویندے سے تا باوڑیاں جاوڑیاں ہونیاں نو کم نہیں کرے تا تابعداریاں ہونیاں اے وڈ کالی سیاست کول اساں بالکل بھڑے اساں ڈائریکٹ اپنے لیڈر نال کھڑدے پے تے سال کول تھا کوئی ڈاکٹر لیڈر کوڑے میرا لیڈر عزیز اللہ خان سال کو پہلے میں اندر شامل تھی چکا ہوں تے ہونی میں اندر نال انشاءاللہ اوپن تھی کے کھڑا چاہے میرا 1 ووٹ ہو سی یا 100 ووٹ ہو سی اندر واسطے میں محنت ہی کرے سد انشاءاللہ اندر میں ڈٹ کے کھڑا باقی وڈکالی سیاست کو اسا پرے کر چھوڑے ہوں اسا آپ اگوتے تھے کیونکہ ہوں سارا حق بڑھتے نوجوانوں کو ٹائم ڈیونا چاہیے تو اسا علاقے واسطے لوگوں دی خدمت کروں اپنے علاقے دے کم کروں تو سب تو زیادہ میں کریڈٹ ملک صاحب کو دے سا کہ اس جڑے پروگرام کیتا ہے لوگوں کو اکٹھا کیتا ہے تو اس جڑا قدم اٹھائے تو حکومت سلام پیش کرے سا تو نال اس گروپ دے سر نال ہے شانہ پشانہ انشاءاللہ شریف ہے میں جبار لیدا میں پہلے کو عزیز خان دے 2 پروگرام کر چکا انشاءاللہ تعالی اسد عزیز خان دے نال ہے اچھا اللہ دے حکم نال ٹھیک تھوڑا جی میں سب سابقہ جنرل کونسلر مدرہ کلام وسطی دربار اچھا 20 سالاں کول احمد خان دے نال ہیں اساں تے احمد خان دی سیاست کول اساں تھک کے غریب گروپ ہی شامل تھے ملک کیوں تھکے وجہ بس تھک گئے ہیں سب کوئی سارا کوئی کام نہیں تھیا کوئی گال نہیں سنی میں اساں انہی غریب گروپ ہی شامل ہے احمد خان دا حزب خلاف ہی بہت زیادہ ہوندا کیوں ہر وجہ احمد خان صاحب کوئی کہیں قسم دے سادہ کوئی تعاون نہیں کیتا تے انشاءاللہ سے غریب گروپ ہی شامل ہیں جڑا انہاں دا مشورہ تھی سی انہاں دے نال شامل ہے فرق ہے نا جی بیت اللہ کی میں اس گروپ شامل ہے کیڑا علاقہ ہے قاضی کھوکھر قاضی کھوکر جی